معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ قرآن میں کہتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے نشانیاں دکھانے کے لیے کروائی ہے یہ معراج۔ لیکن کیا اللہ نے صرف جنت بتلانی تھی تو زمین پہ رہ کر بتلا دیتے، خواب میں دکھا دیتے؟ جہنم کی باتیں اللہ نے قرآن میں کی ہیں، ویسے اور چیزیں بتلا دیتے ہیں۔ اللہ نے سارے نبیوں کا امام پہلے ہی کہا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، فرمایا کہ میرا نبی تمہارے پاس آ جائے اور تمہارے پاس اللہ نے کتابیں حکمتیں دی ہوں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ یہ اللہ نے وعدہ لیا نبیوں سے۔ پھر امامت، یہ چیزیں صرف اس میں یہ نہیں تھا کہ نبیوں کی امامت جو ہے اور آسمانوں کی سیریں، معراج وجہ جو ہے نا معراج ہونے کی، جو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، اس کے منکر نہیں ہے، لیکن حکمت پتہ کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکلیفیں سہی تھیں جب سے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ آل یاسر، حضرت سمیہ کا ذبح ہونا، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں نکالی جانا، حضرت بلال کا تپتی ریت پر لیٹنا، ابو بکر صدیق کو مارے پڑنا، حضرت فاطمہ کے چہرے پر ابو جہل ظالم نے تھپڑ مارا، کتنے غم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان صحابہ کو دیکھ کر تکلیفیں سہ کر ان کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کا غم سہا، وہ دنیا سے چلے گئے۔ جہاں جاتے ہیں وہ کبھی اوجڑیاں نبی پر گراتے ہیں، کبھی کانٹے بچھاتے ہیں، کبھی دھکے دیتے ہیں، کوئی بات ہی نہیں سنتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اتنا مشرک وہ مکہ کے کافر جو بے ایمان، اتنے سخت دل، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے قید کر دیا 3 سال تک شیب ابی طالب میں۔ میرے نبی سیدہ خدیجہ کے ساتھ 4 بیٹیاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قید میں، اس گھاٹی میں، نہ کوئی کلام کرتا ہے، نہ کوئی تجارت کرتا ہے، نہ کوئی بات سنتا ہے۔ ہمارا تو 2 دن نہ گزرے کوئی ہم سے بات نہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف سے گزر رہے تھے، حتیٰ کہ وہ عام الحزن، نبی کے چچا فوت ہو گئے ابو طالب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی سیدہ غم خار بیگم سیدہ خدیجہ بھی دنیا سے انتقال کر گئی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف میں تھے، 70-80 لوگ صرف کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا اور زید کو لے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا طائف چلتے ہیں، طائف میں جا کر دعوت دیتے ہیں۔ طائف میں پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے پتھر برسائے، بیٹھتے تو اٹھا کر پھر پتھر مارتے، حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ اور یہ سفر ایسا نہیں تھا، احد کی جنگ سے واپس آئے نا، دان شہید ہو چکے، وہ خول لگ چکا تھا اور خون بہ رہا تھا چہرے سے، تو سیدہ عائشہ چہرے کو صاف کر رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ بھی موجود ہیں، تو پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ بھی کبھی تکلیف ہوئی ہوگی آپ کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ مجھے طائف کے پتھروں نے، وہ طائف کے سفر نے، وہ طائف کے دردوں نے مجھے اس سے بھی زیادہ تکلیف دی تھی جو میں نے تب برداشت کی تھی۔ یہ سفر اتنا سخت تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے مکہ میں، مکہ والے مکہ میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ مطعم بن عدی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امان میں لے کر کے، جی میں کسی نے ان کو کچھ کہا تو مجھ سے اس کو لڑنا پڑے، سلام ان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ یہ ساری چیزیں میرے نبی کے درد اور تکلیفیں، وہ جس طرح کہتے ہیں نا، جب کوئی بچہ یا کسی کمپنی کا ملازم جب تھک جائے نا تو کمپنی اسے بونس دیتی ہے، ٹورز پہ بھیجتی ہے، سیریں کرواتی ہے تاکہ یہ فریش ہو، مینٹلی طور پر یہ دل نہ چھوڑ بیٹھے۔ حالانکہ ہمارے نبی نے نہ دل چھوڑنا تھا، شہید ہو جاتے، اللہ کا دین تھوڑی چھوڑنا تھا، لیکن اتنے غموں میں اپنے نبی کو دیکھ کرنا، اللہ نے پھر کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ نے بھیجا جبرائیل کو، پھر جاؤ جا کر میرے نبی کو لے کر آؤ۔ اور پتہ ہے معراج یہ میرے نبی کی شان ہے، ورفعنا لک ذکرک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کی معراج دنیا بھر ہوئی ہیں۔ حضرت صالح کی اونٹنی، وہ معجزہ، وہ چیزیں سب سامنے تھی، وہیں پہ بچنا ہونا۔ حضرت موسیٰ کا اللہ نے طور پہاڑ پر بلا لیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں، حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے، یہ ساری معراجیں ادھر ہوئی ہیں۔ لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ نے کہا جبرائیل میرے حبیب کی معراج زمین پر سجدی نہیں نے آسمانوں پر لے آؤ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام نکلے ہیں، براق دروازے پر کھڑی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے نا تو براق پھدکنے لگی، ایسے اچھلنے لگی، اپنی طاقت پھرتی دکھا رہی تھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جبرائیل آگے بڑھ کر اس کے کان میں کہتے ہیں براق کے جو سوار آج تجھ پر سوار ہونے لگا نا، اس سے زیادہ قیمتی پہلے کبھی تجھ پر کوئی سوار نہیں ہوا ہے۔ براق ٹھہر گیا، تھم گیا اس جگہ پر، پتہ لگ گیا نا کون سوار ہو رہا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور راستے میں نمازیں بھی پڑھی، مدینہ میں بھی پڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے جو کہتے ہیں نا ہجرت کے بعد معراج ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے راستے میں تو انہیں صلی اللہ نے وہاں 2 رکعت پڑھی تو جبرائیل نے کہا اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں پڑھی، پھر 2 رکعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طور سینہ کا بھی آتا ہے، پھر باقی جو 2 رکعتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں جا کر ادا کی، اور سارے نبی پیچھے کھڑے تھے۔
बुराक उसकी रफ्तार इतनी थी, हदीस में आता है जहाँ उसकी नज़र जाती थी वहाँ वो अपना दूसरा कदम रखती है। सहाबा ने जो बयान किया, फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जब मैं मस्जिद अक्सा में गया ना, आगे 1,24,000 नबी खड़े थे, जिनमें बड़े बड़े रसूल भी हैं। 5 बड़े रसूल हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा, ईसा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारे मौजूद हैं। हर कोई तमन्ना कर रहा होगा ना, काश आज मैं आगे होता, मैं आगे होता। अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे किया और फरमाया कि सारे नबियों का इमाम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में हम अपना इमाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझते हैं। हमारे नज़दीक इनसे ज़्यादा कौन हो सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई, वहाँ पे पीछे जहन्नम का दरोगा जो हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम है वो भी खड़े थे, वो भी उन सफ़ों में। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ारग होकर फिर अल्लाह ताला ने इनको आसमानों पर बुलाया। तो आसमानों पर जब गए हैं, पहला आसमान आया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम साथ थे, दरवाज़ा खटखटाया वहाँ का, और पूछने वाले ने पूछा फरिश्ते ने कौन आया है। यहाँ लोग कहते हैं जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो हर तरफ अजीब व गरीब रोशनियाँ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बतलाते हैं। फरिश्ते जी मुंतज़िर थे इस्तकबाल के लिए, और हदीस में आता है यहाँ पे फरिश्ता पूछ रहा है कौन आया है, और मैं जिब्राइल। कहा आपके साथ कौन है, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा इस मेहमान को बुलाया गया, फरमाया जी हाँ बुलाया गया। तो सलाम किया खुश आमदीद का फरिश्तों ने, दरवाजे खुले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरी नज़र पड़ी, एक शख्स जो है वो बैठा हुआ है, वो दाएं देखता है तो मुस्कुराता है, बाएं देखता है तो रो पड़ता है। मैंने जिब्राइल से पूछा ये कौन है, फरमाया ये आदम अलैहिस्सलाम है। ये अपनी दाईं जानब जन्नती औलाद को देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, बाईं जानब देखते हैं तो जहन्नमी औलाद को देखकर रो पड़ते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी बातें वहाँ पर देखी, और यही इन्होंने बेटा कहकर बुलाया कि मेरे बेटे, साले बेटे, तेरा आना मुबारक हो। उन पर सलामती की, सलाम पेश किया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से फिर दूसरे आसमान पर गए। वैसे ही फरिश्तों ने दरवाज़ा खोला, इस्तकबाल किया, अहलन वसहलन का, पूछा पहले कौन थे, तो उन्होंने बताया मोहम्मद, फिर उन्होंने खुश आमदीद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वहाँ पर हज़रत याहिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मिले दूसरे आसमान पर। फिर तीसरे आसमान पर गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़े थे। हदीस में आता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी जब नज़र यूसुफ पर पड़ी ना तो कअन्नमा ऊतिया शत्रल हुस्नी, मुझे ऐसे लगा आधी दुनिया का हुस्न अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे में डाल दिया, इतने हसीन और जमील थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। फिर मैं कहते चौथे आसमान पर गया, अल्लाह ने इदरीस अलैहिस्सलाम मिलवाए। फिर पांचवें पर हारून अलैहिस्सलाम, छठे पर मूसा अलैहिस्सलाम। और मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो सलाम किया, जिस तरह सारी बातें दूसरे अंबिया से हुई। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम रो पड़े नबी वसल्लम के सामने। आका फरमाते हैं मेरे सामने मूसा रो पड़े और कहने लगे अल्लाह ये नबी, ये आखिरुज़्ज़मा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे बाद आए हैं, बास्तहु बादी, ये मेरे बाद अल्लाह तूने इनको मबूस किया है, लेकिन जन्नत में इसकी उम्मत मुझसे कहीं ज़्यादा होगी। ये हसद नहीं है गंदा, ये अच्छा हसद है। नेकी में हसद जायज़ है। लोग कहते हैं फलां शख्स 5 नमाज़ें नहीं पढ़ता, 4 नहीं पढ़ता, मुझे तो 5 पढ़नी चाहिए, वो तहज्जुद नहीं पढ़ता, मुझे पढ़नी चाहिए, वो खर्च नहीं करता, मुझे करना चाहिए, या वो ज़्यादा करता है मैं उससे ज़्यादा करूँगा, वो 5 नमाज़ें पढ़ता है मैं तहज्जुद भी पढ़ूंगा। ये हसद जायज़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मुझे मूसा कहते हैं कि अल्लाह को कहते हैं कि अल्लाह इसकी उम्मत मुझसे ज़्यादा जन्नत में जाएगी। जन्नत में एक हदीस में आता है 120 सफ़े हैं जन्नतियों की, और पहली 80 सफ़े जो है ना वो कतार उम्मत मुहम्मदिया की होंगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह में उनमें से कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर मैं 7वें आसमान पर गया। 7वें आसमान के दरवाजे खुले, फरिश्तों ने सलाम किया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी बेटा कहकर बुलाया। जब आगे गए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर से टेक लगकर बैठे हुए थे। ये बैतुल मामूर क्या है? हमारे लोगों को ये नहीं इल्म कि बैतुल मामूर किसे कहते हैं। एक बैतुल्लाह ज़मीन पर है जिसका इंसान तवाफ़ करते हैं, एक बैतुल्लाह आसमानों पर है जिसका तवाफ़ फरिश्ते करते हैं, और 70,000 फरिश्ता एक वक्त में तवाफ़ करता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो फरिश्ता एक दफ़ा तवाफ़ कर लेना क़यामत तक उसकी बारी नहीं आएगी। इतनी तादाद है अल्लाह के फरिश्तों की। हम दीन का काम नहीं करते, वो जी हसानू कड़ा लोड़े फलां फलां कर ले, अल्लाह जिससे ले ले ये गनीमत समझा करें, वगरना ये अल्लाह का एहसान है। वरना अल्लाह को काम करने के लिए फरिश्तों की कमी है। बंदे की उम्र और तादाद क्या होगी, फरिश्तों की उम्रें, उनकी ज़िंदगियाँ, उनके जिस्म, उनकी ताकतें, उनकी सारे वक्त में अल्लाह के लिए मौजूद रहना, तो ये अल्लाह का इनाम है। अल्लाह जिससे काम ले, हदीस में आता है मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन इस्तेमालहु, अल्लाह जिससे भलाई का इरादा करता है उसे इस्तेमाल कर लेता है। तो इतने बड़े तादाद में फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। और हदीस में आता है जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेराज की रात भी देखा था असली हालत में सिदरतुल मुंतहा पर 600 से ज़्यादा पर थे, और 2 परों को इस तरह जिस तरह मशरक मगरब फैले हुए हैं। इतनी बड़ी जिसामत होती है फरिश्तों की। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ फिर ऊपर सफ़र किया। वो जगह थी सिदरतुल मुंतहा। सिदरतुल मुंतहा बेरी का जो दरख्त है ना, इंतहा यानी एंड जो था वहाँ पर, मुंतहा आखिरी जगह को कहते हैं।
सिदरतुल मुंतहा, सिदरा वो जो बेरी का दरख्त था वहाँ पर, उसके हाथी के कानों से बड़े बड़े पत्ते थे और यानी बड़े बड़े मटकों के बराबर उसका फल था। तो ये सिदरतुल मुंतहा पर जिब्राइल सलाम रुक गए, या रसूल सल्लम इससे आगे मुझे इजाज़त नहीं है। फिर नबी पाक सल्लम खुद आगे गए। लोग यहाँ कहते हैं जी पर्दे हट गए, अल्लाह ने नबी पाक सल्लम को रूबरू बुला लिया। अल्लाह क्या है? अल्लाह को कोई आंख नहीं देख सकती है, किसी की जरूरत नहीं कोई आंख अल्लाह को देख सके दुनिया में रहते हुए। दुनिया की जिंदगी में नबी पाक सल्लम दुनिया की जिंदगी के साथ गए थे आसमानों पर। जन्नत में देखेंगे हम अल्लाह के नबी पाक सल्लम भी देखेंगे। पर्दों में अल्लाह के नबी सल्लम ने बात की, लोग कहते हैं तोहफा लेकर गए, अल्लाह के सल्लम पढ़ा तहिय्यातुलिल्लाहि व सलावातु व तय्यबा। ऐसी कोई सही हदीस नहीं है। वो अल्लाह देने वाला है, तोहफे लेने वाला नहीं है। नबी पाक सल्लम जितनी बातें की, उस महबूब का उस मुहिब का आपस में जो बातें ताल्लुक अल्लाह को पता है। हमें तो जो नबी पाक सल्लम ने बताई हमारा उस पर ईमान है। नबी पाक सल्लम फरमाते अल्लाह ने मुझे तोहफे भी दिए, जिसमें नमाज बहुत बड़ा तोहफा जो आसमानों पर मिली। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात दी वहाँ पर आसमानों पर, आमन रसूल से जो आयात शुरू होती हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि एक हदीस में आता है 70,000 आपकी उम्मत के बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दूंगा। नबी पाक की उम्मत बहुत ज़्यादा है, तो फरमाया कि हर एक 70,000 से निकालें, उनके साथ 70,000 में दाखिल कर दूंगा। ये 4 अरब 90 करोड़ बंदे बनते हैं। अल्लाह हमें भी उनमें शामिल कर दे बगैर हिसाब के। तो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नबी पाक सल्लम पहुंचे ना, जन्नत और जहन्नम की बड़ी बातें जो अल्लाह ताला ने दिखाई मेरे नबी को, उसमें निशानियां हैं, इबरत हैं, बहुत कुछ अल्लाह ताला ने दिखाया जन्नत का। बहरहाल मैं मुख्तसर करूँगा, नबी पाक सल्लम जब वापस आने लगे वो नमाजें लेकर, तो मूसा ने कहा कि मेरे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत ये नमाजें नहीं पढ़ेगी, मेरी उम्मत 2 नहीं पढ़ती थी, आपकी 50 कहाँ से पढ़ेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस पलट गए, अल्लाह तखफीफ कर दे। अल्लाह ताला ने 5-10 और कम कर दी। दोबारा मूसा ने कहा ये 40 भी नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस चले गए, फिर और कम करवा ली, और मैं ये 35-30 भी नहीं पढ़ेंगे। वापस नबी पाक सल्लम अल्लाह के पास चले गए। आप देखें चक्कर कितने लग रहे हैं। हमारा जैसा बंदा हो ना, कोई चीज़ खरीद लाए, एक दफ़ा गलत निकले, 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा कहता है यार रहने दो यार, मुनासिब नहीं लगता बार बार किसी के पास तरह जाना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे मुअज़्ज़ज़ इंसान, आला मुकाम वाले, अल्लाह के बाद जिनकी इज्जत है, वो बार बार जा रहे हैं फ़कत उम्मत की खातिर। ये तोहफे जो अल्लाह ने दिए, ये नबी के घर के लिए नहीं दिए। ये तोहफे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाती नहीं दिए कि लें आप खाएं। क्यों? जिसके दिल में जो होता है ना, अगला उसके मुताबिक इज्जत देता है, गिफ्ट देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में हमेशा उम्मत बसी रही। अल्लाह ने इनाम भी उम्मत जैसे दिए, अल्लाह ने तोहफे भी उम्मत के लिए दिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं गया बार बार, हत्ता कि 5 नमाजें रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम है मेरे भाई ये भी नहीं पढ़ेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं मूसा मुझे अब अल्लाह से हया आती है, मैं बार बार अल्लाह के पास गया हूँ, 5 भी लेकर चला जाऊँगा, इससे भी कम कर दे। उम्मत को हया नहीं आती, इनके नबी को हया आ गई कि मैं बार बार जा रहा हूँ तो 5 रह गई हैं। अब एक चीज़ किसी को दी जाए मेहमान को तो वापस तो नहीं ली जाती ना। तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल को भेजा, मेरे नबी को जाकर कह परेशान ना हो, 50 में अगर 5 रह गई हैं तो आपकी उम्मत ये 5 पढ़ ले, मैं अल्लाह इनकी 50 लिख दूंगा। इतना बड़ा एजाज़ इस उम्मत को दिया अल्लाह ताला ने। हम 5 पढ़ते हैं, अल्लाह 50 का अजर लिख देता है उन नमाजों का जो पहले फ़र्ज हुई थी। नबी पाक सल्लम ये तोहफा लेकर ज़मीन पे आए। बहरहाल जब सुबह हुई तो नबी पाक सल्लम ने बतलाया, हदीस में आता है कि वो दरवाजे की जो खूंटी है ना वो वैसे हिल रही थी, पानी वजू वो जो उसी तरह सारा बिस्तर गर्म का गर्म, वक्त गुजारा ही नहीं अल्लाह ने, या रोक दिया अल्लाह ताला ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सुबह लोगों को बतलाया मैं मेराज करके आया हूँ, अल्लाह ने मुझे सैर करवाई। अबू जहल जालिम, उसको हर वक्त ये होती है कि कोई नई बात सुनो और इसका मजाक उड़ाओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो भागता हुआ अबू बकर सिद्दीक के पास गया, कहने लगा कि कोई इस तरह ये कर सकता है, कोई इस तरह आसमानों पर जा सकता है और मस्जिद अक्सा 2000 किलोमीटर मक्का से दूर एक रात में? और भाई ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो उसने सोचा आज वार करने का वक्त है। कहता है तुम्हारा नबी मोहम्मद कह रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बकर सिद्दीक फरमाते बेशक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया, मेरा नबी होकर आया है। सिद्दीक ऐसे नहीं कहा जाता है। वो हैरान था कि ये कैसे हैं, इनकी बातों पर ईमान कैसे ले आते हैं। फिर अल्लाह ने उनको दिखाया, ये सारे मुशरिक इकट्ठे होकर आ गए। कहते हैं अच्छा आप अक्सा मस्जिद गए थे? और मैं हाँ मैं अक्सा मस्जिद गया था, अंबिया की इमामत करवाई। और मैं बतलाया वहाँ की खिड़कियाँ कैसी थी, वहाँ के दरवाजे कितने थे, वहाँ का रंग कैसा था, मेहराब के अंदर क्या क्या लगा था। मुझे बतलाएं एक शख्स मस्जिद जुमा पढ़ने जाए या किसी दर्स में जाए या किसी जगह विजिट पे जाए, तो वापस आते ही लोगों से पूछेंगे जुमा पढ़ के तू आया है, तो कहीं बता पंखे कितने लगे थे मस्जिद में, वहाँ की लाइटें कितनी लगी थी। दूसरा कहेगा यार अजीब इंसान है, तो मुझसे ये पूछ मैंने सुना क्या है, मैंने नमाज कौन सी पढ़ी, क्या हुआ है, तू मुझसे पंखे पूछ रहा है। मुशरक थे ना, अकल तो होती नहीं है। लेकिन अल्लाह अपने नबी को कहाँ परेशान कर सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं इतना परेशान कभी नहीं हुआ जितना मैं उस वक्त परेशान हुआ। हदीस में आता है कि मुझे जब उन्होंने कहा कि बतलाओ दरवाजे कैसे हैं, खिड़कियाँ कैसी हैं मस्जिद अक्सा की। अल्लाह है ना,
اللہ نے اپنے نبی کے لیے، حدیث میں آتا ہے وہ 2000 کلومیٹر کا سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے، ساری آنکھوں کے آگے سے وہ چیزیں ہٹا کر مسجد اقصیٰ کو سامنے کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو وہ کہنے لگے بتلائیں کھڑکیاں کتنی ہیں؟ السلام نے دیکھی، فرمایا اتنی کھڑکیاں، اور میں دروازے، فرمایا اس طرح کے، رنگ کیسا ہے؟ ایسا رنگ۔ جب سارا کچھ بتلا دیا نا تو ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر کہتے ہیں صدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد سچ کہہ رہا ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے وہ سارا کچھ۔ حالانکہ سب کو پتہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دن کے اجالے میں مسجد اقصیٰ نہیں گئے، مسجد یہ جو اللہ نے پہلا قبلہ ہمارا بنایا، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر فلسطین میں نہیں گئے، لیکن آج اللہ نے جو سامنے کر کے بتلایا نا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے نبی تیرے ذکر کو اللہ نے گرنے نہیں دینا، بلند رکھنا ہے۔ تو یہ جو معراج کروائی ہے بڑا تفصیلی واقعہ مسلم شریف میں، صحیح بخاری میں، آپ اس کو اور رحیق المختوم میں پڑھ سکتے ہیں، وہاں پر بھی یہ عہد ہے مکمل صحیح حدیث میں۔ تو یہ ایمان کو بڑھا دینے والا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ایک بات کی ہے وَنَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ، اسلام کے جو سچے قصے ہیں نا، یہ کہانیاں نہیں ہیں فرضی، اس میں ایمان ہے، یہ رونما ہوئے ہیں، یہ زمین پر ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارے نبی کو پڑھنے، ان کی زندگی، ان کا ایمان اور ان کی جتنی چیزیں ہیں وہ فقط ایک محض کوئی واقعہ نہیں ہے، وہ ایمان ہے، وہ امت سے جڑی ہوئی ہے، تو اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ یہ جو معراج کی رات کو باقی ہم تماشے لگا، معراج کی رات اللہ کے نبی کی بات کرنی ہے کریں، اگر جلسہ بھی کرنا ہے تو سیرت سنائیں۔ یہ ڈف بجانے اور یہ پتہ نہیں کون کون سے تماشے لگا کر اس رات کو ہم سمجھتے ہیں شاید ہم یہ محفلیں سجا رہے ہیں، میرے بھائی یہ خاص عبادت کی رات ہے ہی نہیں، یہ صرف ایمان کی رات ہے، اور ایمان جو سنتا اس کا بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ چیزیں کرنا، روزے رکھنا اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ خرافات بدعات جو ہے اس سے بچنا چاہیے، اور جو اصل سیرت ہے اللہ ہمیں اسے پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔